you today? Fine, yeah? Fine. Okay, I feel incredible because we can have like attending this meeting with healthy and good condition. And with the situation post this in the pandemic, I also happy we can join together in this. In this learning. Okay. Before that, I have fill the column chat. Look at this, the column chat. There is like a form. I want you to fill in the form with your present list. So after that, I will take it as your present list in our lesson. So overall, so thank you so much for that. Please sending the Google form. Okay. Before I begin our study, I want you to check out this video. I will show you this video. At the Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Nah, Bandung. tadi ada dua video that I have shown for you. There are two videos. The first video about, you know what the content of the first video? About the accident in Hotel Yamato? Okay, right. The first is accident in the Hotel Yamato. Okay, how about the second video? Talk about Asia Africa Conference. It's like Okay. attending some. Yeah, right. There was the video about the Asia Africa Conference. So dari video tersebut kita akan we know about more about historical event in Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan pertama sih kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks bersejarah. Terus yang kedua kita akan menganalisis teks recount berdasarkan waktu kejadiannya dengan benar. Dan yang ketiga adalah kita akan menentukan gagasan pokok, informasi rinci, dan informasi tertentu dari teks recount dengan benar dan tercemat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi setelah kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, I wanna show you the first picture. How about the second picture? Everybody know? Hotel Yamato? It's like the Okay. first video. Hotel Yeah. Yamato. Okay, great. Like Hotel Yamato in the first video, you are good. This is like the plague incident at Majapahit Hotel Surabaya. Okay. What do you think about this? This is a very popular, very famous picture in Indonesia. Everybody knows? Proklamasi? Okay, proklamasi. Right. Who was the read? Who was Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno-Hatta, right. Oh, what about this picture? Everybody knows? Wait a minute, man. Still remember what happened with this picture? What's the event? Siap Sumpah Pemuda, Mem. Oke, benar sekali. Sumpah Pemuda. So, ini adalah salah satu event that was happened in Indonesia that we know about Declaration of the Indonesian Youth Pledge atau dikenal dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Oke, hafal nggak yang bunyi Sumpah Pemuda? Dihafal? Apa saja tadi peristiwa yang telah lewat yang kalian lihat? In the video? In the video or in the picture? Yamato Hotels. Yamato Hotel, and then? In Hiroshima and Nagasaki. Okay, Hiroshima and Nagasaki. And then, Proklamasi. Proklamasi Indonesian, apalagi? Sumpah Pemuda or Indonesian Youth Pledge. Okay, next ya.
Oke, look at this. Kelihatan masih gambarnya Memtis, kelihatan? Yes, ma'am. Oke, good. Nah, ini tadi saya mau nih kita mencocokkan. Ini ada beberapa gambar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 picture. Apa itunya? The Asia Africa Conference. Oke, berarti yang ini adalah gambar nomor Number 1. Oke, number 1. Okay, how about number 2? Yes, ma'am. Yes, what you answer, guys? Atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki is Okay, picture number 2. picture number 2. Thank you so much. Gambar yang bisa kalian lihat berdasarkan historical event in the Indonesia, yaitu the Asia Africa Conference, Atomic Bomb in Hiroshima and Nagasaki, Proclamation of Indonesia, Declaration of Indonesian Youth Pledge, the Flag Incident, and Bandung Sea of Fire. Oke, ada pertanyaan nggak habis ini? There is an question from. Any question? Okay, thank you so much. Tuh. Oke, next ya. Saya mau kalian dengarkan salah satu audio. I wanna you listen. Nanti saya mau kalian mengulang kata-kata yang ada di video. Oke, paham maksud Mantis? Mengulang. Ya, mengulang. You repeat the word in the video. Oke? I understand? Okay, ma'am. I Okay. understand. Oke. Number 3. Listen to the recording and say these words correctly. Archipelago. Marked. Youths. Urge. Awake. Okay, I wanna you repeat. Based on I have 3 times to repeat the video. I wanna we together repeat the words in this here. Okay, and then the next Lyric. Lyrics. And then yang berikutnya yang ini Occasion. apa? Occasion. Nah, kalau yang ini No. no apa nuwun? No. Oke, nuwun. Oke, kalau yang the last Proclamation. proclamation, beberapa recording yang memang beberapa kata yang kalian sering dengar, that always you hear when you learning about yang namanya historical recount text. Jadi nah, ini ada judulnya adalah The Youth Pledge. Apa ini artinya tadi? Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Thank you so much. Nanti Memtis akan repeat sebanyak 3 kali ya. Oke. Jadi Memtis akan repeat audionya sebanyak 3 kali. Paham semuanya? Understand? Yes. Understand, ma'am? And ma'am. Oke, thank you so much. Listen to the monologue and then fill in the blanks. On 28 October 1928, in Jakarta, youths from across Indonesia held the Indonesian Youth Congress. This Congress marked the official assembly to push for the independence. Oke, Memtis clear? Suaranya kedengaran? Clear Very tadi? clear, ma'am. Oke, kita coba jawab bersama-sama ya. Tadi sudah Memtis repeat 3 times. So, you get the point? Sudah dapat kira-kira tadi jawabannya? Yes, ma'am. Oke, thank you so much. Kalau number 1 tadi, jawaban number 1 siapa? Youth. Youth. Number 2. Mark. Oke, March. Great. This Congress marked the official assembly to... Oke, you are good listener. Oke, number 3 yang lain. Yang number 3? Push 4, ma'am. Oke, siapa namanya yang tadi jawab push 4? Josephine, ma'am. Oke, Josephine. Thank you so much, Josephine. Push 4. And then number 4. Number 4? Introduce. Introduce, Oke, ma'am. introduce. Ada yang tahu nggak arti introduce apa? Memperkenalkan. Memperkenalkan. Oke, great. Introduce. Aduh, tulisan Memtis jelek. Oke, salah satu dong baca ini. Ada yang mau baca nggak? I wanna try. Me, ma'am. Okay. I want to try. Oke, the first is Putu, the second is Kevin. Tolong bacakan.
Okay. Kevin, baca lagi dong. On 28 October 1928 in Jakarta, youth from across Indonesia held the Indonesian Youth Congress. This Congress marked the official assembly to push for the independence. Oke, thank you so much. Nah, itu adalah apa ya? Beberapa isi yang dinamakan dengan yang namanya Indonesian The Youth Pledge. Jadi ini adalah salah satu peristiwa Sumpah Pemuda yang terkenal pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kira-kira tadi semua sudah jelas ya? Okay, understand, ma'am. Oke, nah setelah itu Memtis nih mau minta kalian untuk kita bersama-sama mencari informasi apa aja sih informasi yang ada di cerita ini. Nah, Paham, ma'am. oke paham. Sip, great. Oke, kalau title-nya apa tadi berdasarkan yang ada di sini tadi? The Youth Pledge. Oke, The Youth Pledge, benar sekali. Jadi ini adalah The Youth Pledge. Happen. Ya, what happened in this text? Berdasarkan ini, apa what happened in this text kira-kira? Ada yang mau jawab kira-kira what happened in this text? Siap, ma'am. Ya, silakan. Youths from across Indonesia held the Indonesian Youth Congress. Oke, benar sekali. Youths from across the Indonesia held the Indonesian Youth Congress. How about when-nya? It's on 28 October 1928. Nah, gimana kalau events? Event ini adalah peristiwa apa sajakah yang terjadi di dalam teks itu? Apa aja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi secara runut berdasarkan informasi yang kalian dapat? During the Congress, the song Indonesia Raya was first introduced by Rudolf Supratman. Oke, benar sekali. And then apalagi? Nationalist Day declared the idea of one motherland, Indonesia, one nation Indonesia, and the language, the Indonesian language. Oke, nah itu adalah beberapa some event yang mendasari terjadinya Sumpah Pemuda. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks yang bernama historical recount text, kalian bisa get the information, iya kan? Oke, nah kita sudah hampir mau mendekati akhir. Memtis akan ulang beberapa yang telah kita pelajari di sini. Oke. Setelah kalian mempelajari, after you learning about historical, apa saja sih yang kalian bisa temukan di sini? Ada yang mau jawab? In Indonesia or English, it's okay. Siap saya, ma'am. Oke. Menurut saya untuk pembelajaran kali ini sangat berguna karena kita bisa belajar masa lalu, bercerita tentang masa lalu dalam berbahasa Inggris. Yang dimana itu menurut saya cukup susah, Bu. Oke, susahnya kenapa? Difficult. What happened? It become difficult, Kevin. Karena ada beberapa bahasa baru yang saya temukan di sini, ma'am. Apa kira-kira bahasa baru yang kamu ketahui vocabulary? Kayak youth tadi, pokoknya ada beberapa anthem bahasa. ya. Anthem tadi juga tahu sebenarnya, ma'am. Oke, oh sudah tahu, keren kamu, Kevin. Cuman ada beberapa bahasa kata-kata baru yang asing, jadi agak susah penyebutannya dan artinya tuh belum tahu, ma'am, kadang-kadang. Nah, itu gunanya kita belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, ma'am. Oke, benar sekali. Jadi when you learning about English, kamu tidak hanya mempelajari pelajaran baru, the material, tapi kamu juga mendapatkan yang namanya mendapatkan yang namanya vocabulary baru. Jadi kayak yang Memtis bilang tadi, sebuah teks historical recount text ada yang namanya title, ya kan, judul, ada yang namanya orientation. Orientation tadi apa-apa saja kira-kira? Ada who, what, when, what, where, dan what happened. Oke, itu adalah beberapa yang kalian bisa dapatkan. Dan yang terakhir tadi apa? Bagian yang terakhir tadi adalah namanya event. Oke, event. Jadi itu adalah bagian yang namanya historical recount text. Jadi ada
Oke, ini adalah yang akan Memtis taruh di LKPD-nya kalian. Nanti ada sebuah teks yang berjudul The Battle of Surabaya. Nah, teks ini nanti ada beberapa bagian-bagiannya. Jadi nanti berdasarkan teks-teks yang ini, nah ini ada teks ya. Memtis mau kalian menuliskan apa saja sih informasi yang terdapat di dalam sini. Seperti contohnya informasi yang kalian dapatkan. Kayak ini ya, nanti kalian Memtis akan taruh yang ini ya. Dan kalian tulis di classroom-nya masing-masing. Nanti Memtis posting ya habis ini di classroom-nya. Paham kira-kira? Understand, ma'am? Tadi saya mau kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Jadi saya minta satu orang untuk berdoa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa minggu depan pada hari Rabu di jam yang sama kita akan bertemu di virtual meeting. Okay. Next week we have with the same agenda or same agenda like this with the same time and the same day. Okay. Okay, please one person to lead us to pray. Can I say, ma'am? Yeah, please. Attention, please. Before we end the lesson, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you so much for today. See you next week and thank you for attending this meeting. Don't forget for do your KPD on your classroom and don't forget to fill the on your Google form ya, so I can make the absent or present list. So thank you so much for today. See you and bye bye. Thank you so much for the message. Thank you so much. Thank you so much.